Dadi sampian hadir nika keng bi Allah sampian palain sampian pele dadi orang selamat mangkana sempat ala ko bagus Allahumma. Makanya diistiqomahkan di IHM mun bisa mun tak tega sedoh capesa sampian. Wusiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Manusia nika masuk surga berkelompok-kelompok. Sampian mun napolong ketika dintok maka Allah tak ningali tung situng. Pao mun situng celo jual tak pajuh keng mun napolong ben semanis norok ke surga jebi. Banyak secelok dia. Keng bola napolong ben semanis secelok tai pagi. Pah manis kapi engki na pagi. Langsung ibli borongan budian bi malaikat sampean. Ayo masuk ke surga Allahumma. Kula compok pada andik kompolan kia. Makanya sampean kompolan napa saus terus lagi. Kula pah beda sombangan, setiap kompolan sombangan saya buan. Eke bayi napa? Saampun banyak sombangan saya buan eke berpertemuan bitan kula ben kelompok eka beli kain pote labun. Kain apa se? Eke bayi ting areh. Teti saya ngocak ni kemangkian labun ala bede compok. Cak gila munakir kau ni. Gratis. Yang menterki pada alam cengomor Allahumma salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ajunan sehadir nikah dadi orang sekenging syafaah baginda Rasul. Sebelum lebih lanjut ngereng sekejap mau salawat tinggi. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula asyakor dak ka pangeran ngakungi nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Eka dintok pada perkompolan sabalaan sataretanan keng nyupre rahmat dari pangeran terngarep syafaat dari ajunan salatullah
سلام الله دوام على النبي خير المرسلين صلاة الله سلام الله دوام على النبي خير شفيعنا malar mantar oleh abalisan amin bi waktu akidah jadi iswarga tempat kenikmatan amin ngulati adzat Gusti Pangeran terbisa acabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah dawam ala nabi khairi syafi'ina orang mun banyak mau selawat Gusti Kanjeng Nabi nikatan kemudian bekal apolo ngebun Gusti Kanjeng Nabi cek karo amin di pesan tak maca selawat sampean insyaallah karo selawat mau sekuli ben sampean bekal eka polong sareng Gusti Kanjeng Nabi ben etunya selawat nikah macelep ka ateh sateja karuwetan kasumpekan bi Allah bekal eka gempang mangkana mun sampean andi lakeh kikir tok guripak nek bene kurang ajar tak tahu cek alaban sampean salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salam ada yasin habibillah mun sampean maca selawat ke selakek paku nampo kikiran sen demi pantedung bah maca aki yasin mun di maca aki yasin paku nampo kikiran bah telken Allah mun selakek ngoca apa kurang ajar ka kele tina ka item pengandik laki kikiran laki aja rengkong bae ngakopak Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan dua tiang ni kebitan kula pada Pak Amangken mun dua tiang ni kae andi sampian mun dua tiang ni kae jaga mun dua tiang ni kae pasae maka kula ben sampian ni kae jamin sareng Gusti Kanjeng Nabi sae etunya selamat etunya ben keselamatan ni bekal sae bekal bekun bagus sampai di akhirat epon Allah. Jadi gula makin madhab A2 ni kamu kan jam 1 jam 2 jam berarti dekik makin kalau 10 kalau 11 kalau 12 setengah tung mari gitu. Sampean tahan tojuk sampai kalau setengah tung cak saking tojuk cak akulan sampai setengah tung ki bisa pon lah tojuk cak akulan kuda torona mulai agak ada gitu. Kocang siap. Yang pertama Allah menciptakan tiang agama otabah tiang akhirat Kanjeng Nabi ada bu senikah as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ibu-ibu IHM kengah Allah abadi tiang akhirat otabah tiang agama semun bi sampian kalakoh sampian aja ke agama mun sampian atinggal pang nikah marempa agama pabanyak apasah pabanyak ngaji keng mun bejeng tak kalakoh percuma cangrita nggih kan lambak beda percuma air kau siramkan asorak Adikku laku tahu sana ke aki pengajian ke aki orkes bayi.
Kalau sampian menjaga solat, jamin bakal masuk suar. Enggak napa swarga? Wallahu a'lam. Yang jelas sebut kanjeng Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Ada tengal sepernah ningali swarga, ben ada kopeng sepernah bisa mireng nyemunyian swarga. Keng lambak ku lagi kene beda lagu sanikah. Sungai madu dan susu tilam sutra berbulu. Ngagelak pan berbulu. Surga tempat manusia yang bertakwa, yang bertakwa. Apal. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Kalau menjaga solat, kau leben sampian sudah mendirikan agama. Mangkana bejeng nikah adalah ukuran manusia saen apapun ten dalam agama Islam. Yokor kelaben solat. Mantar teti orang saja ke solat. Amin Allahumma. Keng ten kule yakin eman keaman saya sampaikan. Nik bini ni kemun bejeng hebatan ben kek langkeng. Buktena mun sepu sing iding ka ada epak na pambu. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ngiding tak ngiding mun bini. Ya basyiral huda ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaihi. Laja kamun bumbu ngin abang gi. Terus ke dapur. Apa cak gelak buak kan lekuk be. Mari nanti kejeding antara kemi brio. Keluar boleh pah posapo esare. Tanian ipa bersih amper ipa genteng ipa rapi ramping torko tra esabak kebak. Ari katon setokil pah dong tegedong bejang sembian. Mun sampian ngiding silake cegai ajak solat berjemaah. Berjemaah. Mari rapat mari cegai dukale. Keng tak ngiding senyegai lemes geluh. Reng laki ni keblupu bi pulang reng laki ni ke ala kosarah. Teti mun nyeukeui pesan tak sokona kentat pak aja deh. Mun sokona kentat pak guntak ngiding ke dapur nganti laing masak sampean. Seram. Bae tepak kareng apa dinak dik. Tak yang kuyaki ieu lagi nabi sampean. Kebayaki kopi jaringan nyegei reng laki pak karo sarung saya kurdut jaga kak jaga ya jagong le kapan dah jaga je bani yang jaga solat pak jaga silat pas saja salat Fajr, salatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Raqatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Selake cegai paha bejang sunat fajr sebelum subuh. Salat sunat tasawuf lebih bagus etempeng tunyah ben saesenah. Kita abejeng so. Mun pah bejang subuh dilakukan berjamaah. Deka cung sayan boleh. Allahumma. Orang mun ahli salat berjamaah laki bini. Nikah make atau karena tak kira abid. Abur jemaah atau panabid ki laku kan biasa mun reng laki bini ini kan biasa atau karena hi. Karena reng laki bini ini lain kapi lain. Nah apa nak? Kirna lain. Mun reng laki ager sara. Ngilemes reng laki jihu. Mangkane laki. Mangkana pas enya mai laki apa laki? Jema ki kocak la pagun nyeleke. Ager mun minta setia cek bah janji sopu mun reng bini laon sarah mantan kol beluk masang alis kol beto haram kol sangak tak mari alis saja tak mari masang sekanan lekas sekacer sepa pada eben sekanan je pok let tetek ada konjong nyari todi eta cumi pole mari eta cumi pahibin oli oli na banyak gelupan ni pasang pah cabrak
Mari di makol sangat aja. Nggih napa nggih? Lain saya pasang dinang di berna peto, merah kuning dong kerbungu beteng. Pala tawring tantem kabungan acem ro. Arab apa kita pasang kapi, bi? Kula ini ngaki. Bi kula ki selalu setiap pengajian kula pasti maingat. Reng bini ni kemuntra ratin cek karo dua di kesar bi. Ratin. Sepertama audu ki daimul wudu. Ni kesering bi kula kebala. Mak le sampean bening anda lagi beda. Mun mangkin kan beda iman ka mantek kuwi pasar. Reng bini ratin kapi muana te pote keng le era jeleng. Pasar Bengkalan. Mun di pasar Rampenang kan belambok si adeun ya. Beni beda daimul wudu ahli au betal audu kula ben sampean pada imul hadas akan tok kapan audu beni pah aube sampean beni keng kalem sing abes pah seneng beda reng bini ratin niki jeling panabit no buki beda orang biasa jeling jen habis jen ratin mun audu beni pah aube muana keng sing abes pah libur kapi ore sapi datu niku pati genteng asli nabi pah petong ben HP ri kok dek menoreng pakai kebela coba dia ya genteng kan tu ni paling genteng gula cak lah kayak bian ku pada si genteng mun sampean cak ratin kapi nggih senomor 2 mun tero ratin sampean nikah nyarikan jasa cobaan karena mun sampean make ratin mun kancana cung ratinan boleh ya elang maki sampean biasa keng mun kancana si cobaan boleh sampean kalem kota beneng nang ketibi dia keng jak misam ketibi atau kok ibu lebek ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon yang pertama yang harus dijaga itu adalah ibadah mangkana mun reng lambek nikah jangankan salat ki adan saos reng seponi kan mun beda reng adan pah beda nak akan dah nang colok je nang cak akan dah bener mun lambek kan senikah Allahu akbar pah beda nak akan dah nang sampit cong sampit Allahu akbar marhaban bil qaili adalan marhaban bis salati ahla orang mun ajawab nikah ketika adan ibri saya buka fokusan esapora saya buka cubaan Allahu akbar Allahu akbar dikit santai pah abajang yang kuduhur beri saya buka bagusan esapora saya buka coba kor sampit alhamdulillah mangkene kanto pada sering nyampit tangki Allahu akbar pah nyaring senyampit alola asar kita nyeram beko kana makanya cek pun ulama sengaja sampai bengal atinggalan solat sanaus odi kaulah ben sampian malarat kaontongan beni marga atunya apangkat tapi sebisa salamet tunyah ben akhirat kasalamatan ika oleh kala ben toat dek kuste Allah semak ben ajawin maksiat kepada manusana ala kose manfaat sanaus odi ta'abid samu ke berkat samu ke sate jeka parengan sehat ibadah dek kuste Allah atam bagiat lancang umur rezeki halal nak foto solihin solihat bentatang ke rukun de ulama cinta serta toat ala kuaka bagusan selalu sempat mun ala kotu saman terbisa atobat nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat ben muka kenginga syafaat kanjeng Nabi Muhammad
La ilaha illallah tebu bektoh sakarat amin. Muka ipa tepa sampai nyabah ilarat. Keluar ruh kempang tor tak malarat. Husnul khotimah asanguh iman Islam sampai wafat. Laku siang ben malam seipek kerentunya. Tapah amin. Ojo kiring akan deje. Ten galuh. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashab. Mungkin tak usah amin nih. Ki baik. Laku siang ben malam seipek kerentunya. Jarang searoma sah abe bekal matiak. Padahal mun mate tunya ikala lainah. Cuma labun pote tak acai setu manak. Tunya kebai syarat ibadah pagiat ngireng. Tapi markah syarat ibadah cek sampai enteng. Banyak mun ka urusan tunya yang kepenting. Tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding. Badan apa tak ada? Benih beda banyak. Mentar selamatan. Amin. Allahumma salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashabi man. Maka namun lamba ni ke orang di kondisi ki konah kula ben sampian live keng make live in mainan tak banyak manusia ni ke bagus engki na bangki zaman na sampian ki ngoda insyaallah ku sesarengan kula ni ke kelahiran tahun 90 jadi kula makin ke umur 13 tahun lebih cidik lebih lebih unjuk rasa aja mun ni bini. Ya jak 13 tahun lebih tak ada lebih ber 4 tahun boy. Lebih 17 tahun ku apa? Zaman aku lagi kene tahun sangat-sangat in mainan tak ada, TV tak ada. Thank you. Lambak maki pada TV ni kah si Andi parung Pak Klebu neto. Nika bernana hitam putih. Montro bernana kin beri kaca biru. Pani pasang kacana maki gigi na biru kap. Enggih. Petek kapan lihat setengah jam pak gember kerok ke tengah ni. Aki na tak kuat. Ane ke kapan film mari tulis apa kenapa? Deki malam saya mesti boleh aki na tak kok tade. Akhirah main. Nah main nah. Beni HP tade HP lambe. Mun bini apa saya kemain? Daun gedang. Undaun ne buang papa panah esek ebak ke genteng ibri tanah apa ibri ain cekro jegen. Sampai lemalam wal jualan je. Pesena daun riban. Mun se kuning le maibu, mun se biru saibu. Lake apolong pada lake berang masjid. Abu tompok pan sekot nung gunungan pahe kemi cok koncong. Cak gelak tak tahu sampean. Ada grupan. Keng salat ngaji ni kalamba istiqomah. Mun la masuk kalangker maurib ongke mun tak tega isak tak oleh turun dari langker. Engki na bangki. Napa saya kelakoh ngaji padahal lampu kita terak lambak ngakui ateng omplong mangkana mun ngaji nunduk ko dunga celeng ni itu paniko kesedemara keng ngaji lamban mun mangken kula ben sampean in mainan napa saya tak ada buk TV 24 jam non stop HP andi tungideng kula ben sampean mangken napa boleh anak ngaji aja embung tak ngaji jaringan marina maurib assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ni bawang merah berkulit putih mulai cak gelak
nyampit anang di dalam. Iya bu, amula iya bayu na para enga areh kok. Allah cak krek obah bae. Tersinggung sampean. Lambat kan ngaji kapi manusia niki. Lambat aturan iki mun ngaji karo orang angangah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya mature lambat. Orang angangah. Mun saya sorba aja talimpas angangah geluh. Wajah kalu lilaki kan tatai. Saya sorba aja. Akhirnya muncul pondok pesantren di tengah-tengah kita seperti pondok pesantren Karangturin, diajarkan metode membaca Al-Quran. Kalau menurut Imam Hafiz, Imam Asim, membaca Fathah itu 2 jari. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la qatulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nek kedu kriki pas. Keng du kriki sebiasa mun marek sengak iruan. Abalikan tata boleh. Aci kapi, nggih napa nggih? Prabila dari Kak Dintoh, kula ben sampean salat ketika diutamakan mancing bakto maurib nak foto nak tore aja kapi usahakan salat berjamaah. Orang mana berjamaah sepertama bi orang ini kemun salat berjamaah makmum tak kira toman salah abajeng arapah polan bede seetoro noro imam lan noro imam aruku jaga makanya makmum tak kira toman salah kula ben sampean mun abajeng arapa mi salah to polan kati kapan mancing Allahu Akbar oleh telok oleh empang mi bisa kalau pai jak ni ngempak bu jak mun metong pesen bagus sampean magila banyak tak kelero nggih napa nggih polanan keti mun berjamaah tak kira salah imam mah tak kira salah mun berjamaah kan mun imam salah bi makmum ibu becek oleh pak rakaat bejangi sa paki mancing apa oleh mun bede makmum lake selake subhanallah. Mun sampean beda aku pak benih kopak deh iya bukan pak kopak darar ya mai ngak dengan bojang ini kesufi kot dalam kitab ini kesenika nih jadi mun sampean beda bi sampean ipa ingat makanya imam tak kira teman salah mun salah ibu becek makmum tak kira teman klerok nero imam maca surat pahapoter maca surat kalau pak maka beda sama becek amun mungkin Alhaqum takatsur hatta zurtumul maqabir kalla pah buru polan kalam cak buru beni ero nyimpang kalla aja kalau pai babut nyampit sampian mun imam masalah la sufa ta'lamun ngak pahit rasaki deki nggih ya sa imam kudu ngarteh palah atel-tel tadi sema becek aja terosaki kalla kul huwallahu ahad gampang mun layo bakul hujah sampian palah apa becek ongku cak pada bik tunging pada imam masalah ipa becek bini jani pebecek jani polotok imam membaca surat akhir gelu akhir sampai takleroh maca inna a'tayna kal kausar akhir gelu pahe kolopai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna pipi mbah nyampit di budi inna lillah wa inna ilaihi raji'un aji ya benih mah becek menotoknya mana jivi mun sampian berjamaah to ben selake makela sempian nikah atau kar insyaallah lekas sar. Mun sampean berjamaah to ben selake makela sempian nikah atau kar insyaallah lekas sar. Mun sampean berjamaah to ben selake makela sempian nikah atau kar insyaallah lekas sar. Mun sampean berjamaah to ben selake makela sempian nikah atau kar insyaallah lekas sar. Mun sampean berjamaah to ben selake makela sempian nikah atau kar insyaallah lekas sar.
ki laku pereng abi petok kan sini kata ki mun compok le mun compok ni ke biasa selaki ngucap telo kecap si bini telo jus tak ambul sekali compok bengkalan mun kantum mun kabes dari muana insyaallah saraan iki enten compot ibah yang mbok molen aku ya keng mun saya ngambek ngodai ki babi guna ya mun ngambek berarti kan keng norok tak kok molen ki baki pon paham musuh sampean bekik laku duhur tak sarmu asar tak nyapah maurib selaki ongke kelangker tak lagi pikiran tangki tak berjemaah biasa nang ku berjemaah iku berjemaah angko tempo nak musuh akhirlah ongke ki ya nang tubat tubun murdaja ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit tempo tak sarmu tak nyampit kena nyampit ya nyampit ki yelok celok amin selake agar tek ada lagi na sampian pi tompes sarmo cong pun situ sarmo tak sarmo baru karena sholat berjamaah rokat pertama lah sarmo rokat nomor 2 habis selake jadi pelawan ghairil maghdubi alaihim waladdallin yang sebini ibu di des masudes papaan je aku sebini lah becik pernah lanya pakai ada saya ada gitu akhirnya yang sebini san misan kayak amin beres tak beres selaki magi abajang pah kretek ibri mari nare baru karena berjemaah ki insyaallah jan saya keng jak pada bik cerita le pada cerita ni kalau ke bini abajang bini jan beres jan sara saya tukar selaki nyaman amin si bini nyaman hamidah bini hamidah sampian bini hamidah berer ya atau okar amin bin hamid mulai laku maurib apa ajang norok saya hamid ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin hamid nabah nyampit iut nyampit iut ngoca amin lah kena aja nyaman amin bi jadi tempo na cek bojing kesanya ma amin kalah kena jadi tanya amin iutnya cang amin nah papaan kaki hamid hari naya itu akhirnya berdes bi amin nah subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman maloloh selake bah ngocak apa tunggu eko beni apa jeng balebalan je mundai teti pala salat apa saya pasah pa bagus sehingga sampean para aja itu sabi pa banyak kekeliruan keng bajeng sampean ejaga insyaallah tusan ekes-kes amin shalawatu khamsin kafaratul lima bainahunna bajeng 5 waktu ni kebisanya porat us antara bajeng abajeng duhur mari duhur salah qura bajeng asar tus duhur Allah hapus amin mari asar salah pan bajeng maurib tusan hapus bila asar kulaban sampian tusah keng mun bajeng ejaga kulaban sampian insyaallah bakal dadi orang setan di tusah amin mangkana bajeng ni kebi kebala iman kaman bajeng ni termasuk ibadah saya tak bisa tinggal buk sehingga sampai sampian sedah tat matur gak dinto engki mbuk ten kula depak umur terus bajeng akhirnya minta tolong ke santreh andi otang berempah 3 bulan bisa napan tentat bisa benih mas ada bisa tak bisa ekodoen tapi mi bisa sampian tak bajeng sampai 3 bulan ni kes hebat engki karena bajeng ni tak bisa tinggal bi lo pada ben ibadah selain pasah sampian ajalan ke soro bajeng oleh cak apa Ramadan apa sebulan sawan sampian haji tepane corona cak mangkat mun taging alang ngoya bisa tinggal bajeng sampian tak bisa bajeng tak bisa buk kutu abajeng keng cara Nabi Allah pegempang tat
kula nikah andi penyakit kolesterol, andi penyakit darah tinggi, andi penyakit kencing manis, kencing pakak, kencing celok, kencing. Dan kula mun mancing lo bisa, mun tak bisa mancing abajeng tojuk kak proses. Bajeng tak oleh tinggal keng carane begempang. Nika bajeng saking penting apa? Bajeng nika tak ning tinggal. Cara ndak remak. Ya mun tak bisa mancing tojuk proses nika bi. Mun tojuk ndak remak aru kuatan. Ngende. Sojud teh ngende pamabean dedi. Jak pada pak katana acum palet sama. Ablingkang marin. Keng jak debda aja debara. Nika debda aja kula lagi. Debara. Debda abajeng maksudnya bi mana abajeng mana korse maksudnya polan kula sing ngotiaki debda aja tak apa debda aja juga jadi abajeng apa kun debara engke kula debda aja mun tak bisa abajeng tojuk tat kula tojuk tak bisa bengkong bitun butun petolekor berapa iya berapa banyak gelum ya gelak sama minta berapa petok me bahanda ketun-butun petok sama cak maketung kula tanda bitun-butun sampean ba tak bisa bejeng toju sallamut tajian bejeng tak oleh tinggal keng carane yo be oleh abejeng tidung mereng cetak ka bede aja so kona bede lau adu bara cara nak ruku cetak ka ngenda sujud cetak ka pengendaan boleh paham tat ni kesara tat nika tak bisa pun abajeng tidung mereng tak bisa nika nakin abajeng agentang tak napa abajeng agentang cetak ke beda timur sokon ada kiblat beda ibara langkeun bental paham keng mun sampean abajeng agentang bi mun selake beda compo amit atau toran gelu aji ya bahila gela mun kanta jadi pun sampai anda bajeng agentang mun selaki ibadah amit kak, engkau saya gentang riki ngabajeng kak. Tokoknya gue ngajak main pal-kapalan pahirang kak isam. Arab pemeda gelak buk. Cak muni boleh bener bah deh ya. Yang tenpolan iman nalaki na sampean takok tak pada bi iman na para ulama, takok tak pada bi iman na Gusti Kanjeng na. Mun Kanjeng Nabi ni ke salat tahajud tengah malam Siti Aisyah ni kan Siti Aisyah bek semua manjala kata tadi. Makanya kan sampai beda lagu nah. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi dengan baginda kau pernah main kak berkaan. Kanjeng Nabi salat malam ni tidak tuna Aisyah ni kepah asarin iya deng aganggu agentang. Kanjeng Nabi pun tak terganggu. Cak iman tebel ngalle bejeng boleh. Mun tepak ka hulil yasin. Bah mancing bah ni bini bah gentang ya dak rukung langsung ngasujud. Takok tak lagi sam. Aji bah. Ke bah tepak kareng apa kak jibi? Hari pondok dek banyak ku akan dini bendi kok dah. Dadi mun sampean bejeng gentang kebele geluh. Tak bisa bejeng agentang ini kesaratat agentang tak bisa kasokan nungep padeh melkot padeng cipal tak bisa agentang nungep lengak berkai sa bejeng tak bisa tat nikra tak bisa beuteuh tak bisa akuli shalla bil isyarah ketu petengan takbir ketu Fatihah ngaku ketu rukung ketu saking dari beles Allah polan bejeng tak oleh tinggal polan bejeng saking penting ibadah maka ketika tak bisa badan tengal akedep takbir ngangkui kedep Fatihah kedep ruku kedep kabeh ngangkui ke nika tak bisa tak bisa akedep tat nika cek sarana lak nengan mun tak bisa akedep shalla bil qalbi ate sabejeng pokong ma'da ma'akluhu sabita mungkin akal ki beda bejeng tak oleh tinggal saking penting apa maka kretek yate mulai dari takbir sampai assalamualaikum ati kabeh sak kretek ni kala cukup artinya sedetan di otang bejeng lo bisa tat ni kala tak bisa akretek atina sarah mun atina tak bisa akretek nyai Halimah Hifni ko ni kamate cek lo soro bejeng boy bejeng aki boleh nggih ya mun atina lo bisa akretek buk pada emak aja ngale aki cek lo taro boy paham saking pentingnya so
Mangkana bejeng ni keukuran sampai kanjeng Nabi ada bu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah fa idza saluhat saluha sairu amali kulli. Bejeng ni ke pertama kali saya bakal tanya aki hari kiamat mun sampian IHM bejeng saya amal selain ni kata usai tanya aki bila amal salat bece amal lain nuro bunte tapi bila amal cuba amal lain pabra nggih. Mangkana ukuran sepertama bejeng repot tak ingat napa saus sibuk ingat napa bisaus sakit ingat napa bisaus bejeng tak oleh tinggal lah tak kula tak bisa bejeng mangken walan kula ni kemana kuli bisa king kelampi najis kapi kula tak bisa asalenan kula ngang kui imput kula tak bisa kuli mun keberadaan najis maka ceepun ulama sholla fakitut tahurain pakun abajeng dalam keadaan najis otabah bajeng saya sebut li hurmatil waqti pakun abajeng tak usah audu tak usah soceh mun lakar tak bisa nah apa faidahna faidahna mun sampean sete tandi otang bajeng mun beres ku leku kodoen umpama sampean sete tak tusah tak andi otang bajeng karena bajeng dalam keadaan najis ni yang kep sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ingat kelompok IHM ni itu akinah mantar tadi andi otang bajeng amin mantar bajeng terima bi Allah amin mun la bajeng saya bi sampean kula ben sampean raja arpan pakun masuk surga Allahumma keng mun kula ben sampean makilah hadir IHM keng mun bajeng tak bajeng percuma mangkana tori kebalik oleh dari IHM dari kelompok majelis kadin toh ki kula ben sampean mantar teti orang sebisa aja ke salat 5 waktu sehingga kula ben sampean selamat ya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Ini yang pertama, jadi Allah agak baik pang akhirat, pang agama, simun pang nik eja ke kulaban sampean bekal selamat di akhirat. Kenapa? Salat 5 bab. Kayain. Allah ada di 2 pang. Pertama pang agama atau pang akhirat, mun nik eja ke sampean bekal selamat agama nah, sampean bekal selamat akhirat tah. Senomor situng pang akhirat nyamana so. Senomor 2 bi Allah agak baik pang nikah pang-pangatunya mun pang situng nikah saya esenatunya ni kebekal saya panapa gak dintok kanjeng Nabi ada bu al-mar'atu imadul bilad fa idza saluhat saluha sairu biladi kulli wa idza fasadat fasada sairu biladi kulli reng bini nikah pang-panganagara pang-pangatisa pang-pangakecamatan pang-pangakabupaten pang-pangabeni reng lake bu ampian reh nih makanya saya bangga ketika di Karangturin ada kelompok namanya IHM penbulan ngaji maka pang sebenarnya kebekal teti pang saya mun sampian lah saya maka Karangturin Karangpenang Sampang dan sekitarnya bekal teti negara saya tepuk tangan untuk IHM itu akinah mantar sampian bisa istiqomah mantar sampian sehat lanceng umur bisa hadir kak kanto melolok bisa ngaji melolok nyampung barokah dek kakuru sehingga aku leben sampean pakun teti orang bini saya Allahumma sampean pang abi oh di etunya nikah saya tak saya natisah saya tak saya kecamatan benik yokor dari reng lake benik yokor dari pejabat benik yokor dari pemerintah reng bini cebuna kanjing Nabi mun reng bini je saya tisa bekal saya bi kula pikir ongkuan mun reng bini nutupi aurat reng bini tak keluaran roma katibi reng lake tak kira amak siat deben sapa mun bu siat de tade ya dengan mangken bu siat de bahagia lejer kelampi macam bade kelampinya mana you can see samper ngeber ke baba keng di budi sepit ke atas perada Sidratil Muntaha bade mangken ni ke celana deleman king letak som yang kui deleman nyaman legging pak yang kui legging abiri yo oning legging sambian bu mun lesengang kui bak semua lempo pa hingga lontong kebanyakan beras aletu ke atas aletu kaya reng Allah coba kau pak oba boy kule sekalian teman pengajian daerah Bengkalan Burneh sore ba'da duhur malam andi pengajian Ketapang Sampang akhirnya dan kula dari Bangkalan langsung menuju Ketapang depak daerah nyuatesnya mana kula lapar ngakan para maurib ketika kula ngakan le setengah bah bereng bini mele nase kia itu oleh bi kula
Kapan itu le pah kalampian ngatas. Pah acelanaan lejing beri. Kula sing akan di pah lepot. Mela padang lemper seken gelut alen aja. Apa cak gotak dekat telur ke kipe? Iya bes ngatela ji ya cangkul. Medem tekok nasi tepak kailong. Pikir gula pola aja minggu satu berak boy cangkul. Pikir pola eman kari bodoh. Ini aku tak lebur bi sambian. Kengin juga jebuk. Cangring lambang romun iman kuat imron takok. Mangkana sambian juga. Terus kadang bibir cek nyaman. Nah marin atrawi, marin isak bujang isak mulai kebengkos sambil ngiding aki anang darusan. Lepas ngalak buku, curungon curi dan ngampir. Lepas muka kanceng baik kepai. Oh tanggal tok sebaro. Aja mau dipakai ngaki alaban ke dalam rapa bi. Takut ketela orang tak nyaman. Aduh jangan lagi kero siapa sah jeling aja. Kero pada kero bi. Mun sing ngode tak kira libur ke sekero. Keng joman jabuna Sayyid Abu Bakar Sato likulli sakitatin fil hayyi laqitatun wa kullu kasidatin yauman laha saukun. Setiap barang geger pasti beda orang nemoh, setiap barang bekas beda pasarah. Artena cek tengin tengagi polan kero, cek tengin tengagi polan seceleng, namun sekoning maki seceleng paratu. Mun setenyeng tade maki sekero pada. Reng Papua uning reng Papua sampean. Orang Cina ni bini ing te pote pajulake patot latin pote reng Papua bi reng Papua ni keberna koling dua macam sepertama hitam yang kedua hitam banget tak kero dua berna koling celeng bencek celeng ah keng makilang celeng reng Papua ni ke pajulake kapi mi pajulake celeng celeng mi tak paju sih ngade kia imun reng Papua nyari sekoning nak kina bini ketepung paham. Makanya cak dengan ki polan, yo cak dah kero engkau kena, makilah kero mun setenjeng tade pakun baju, paham? Jelas? Makanya saya ingat aurat, ini saya paling gampang. Mun sampian muka aurat bapak ibu, ada bapak colok joko. Mun sampian buka aurat ibu-ibu yang hadir, sampian benih karo dosa sampian ke Allah. Tapi sampian matusah setiap ring laki seni ngali sampian. Karena nggak nikah nih. Oh, alhamdulillah. Saya kapi kalampi daceng lanceng bir ngibir tahu lekuk pan ke pasar gitu. Jaringan seni ke gula ben sampian nampo en lain, nampo cit ngecit rotai. Ntar kemantan ratin neng ben lagi neng nggak tin. Ada seter tahun petong bono yang kuidak leng ngelak dengan. Kebedak ketemu ibar kebayan ada lebur bulu sampai kepeng jarang seng keluar. Sampian muni paratin benih keluar neng ben laki paratin. Kelampi ni kecak oba benih kero sampian putra bini ngecompo pada jaga. Sampian makilah aku dengan to sampian nutupi aurat keng putra bini bi sampian etorot akalampian matu aurat maka ku leku ya akhirat rek putra ne sampian bekal ngirit sampian ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Betul bi Allah berselamat amin. Mangkana reng bini ni kebi kanjeng Nabi dinyatakan kalau perempuan itu solihah mun reng bini nikah sae maka reng bini nikah asayaki dek kati sanagara. Makanya reng bini nikah luar biasa. Kula bak semua iri ka reng bini. Reng bini nikah swarga nah paling gampang. Gini bang Ji. Tak usah bahas ibadah reng bini. Ini situng hadis. Idza matatim ra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mun bade orang bini andi lake pah sebini mate selake atina lega. Ketika si bini mati selake atina ridho dakhalatil jannah langsung dijamin surga bi kanjeng Nabi. Gampang tak gampang? Tero tak tero? Ya mati. Loh, kan hadis si bini mati ka ada bi. Aji sampean ka swargana tero mati tak ndak. Apa repot reng dina aja. Kor si bini mati selake ridho maksud tah sebelum mati sampean tak masake, kota be make pake bi selake sapora. Langsung surga sampean. Tapi kan sebanyak benih si bini mati ka ada. Nangkana muharraman jo teman tak kira ambu. Arami banyak yang laki mati ka ada. Ya noleh keluar tempung je. Bengkalan. Muni kanto tajak ngojak tu kok yambek hulu. Insyaallah IHM insyaallah bagus amin. Malaring bini ni. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha
wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at. Ring bini sebenting asolat selama baktoh wa shamat sahraha ben apa sae bulan Ramadan. Senomor telo ajaga kahormatna wa hafizat farjaha kahormatna jaga. Senomor 4 wa ata'at ba'laha wa ata'at zaujaha kaselake manut mun perintah bagus keng mun tak bagus make selake tak wajib toro. Keng mun perintah bagus wajib toro. Polan perintah sareng ajunan pon Guste. 4 kalakoh ero masuk beng labeng swarga sekama apa ero mile. Reng laki nikah banyak tanggung Nabi. Sampian Jumat tak wajib nggih napa nggih? Reng laki wajib Jumat nyari nafkah kok tak wajib alako sampian. Mun sampian noro alako beku keng nolongi selake tak wajib alako. Zakat tak wajib sampian pi tak wajib bajar zakat. Saya si wajib lakene si wajib bajar aki. Cerok norok sampian. Haji tak wajib kecuali bi selake yongkos sipah itoro ke Mekah baru sampian wajib. Mungkin mangkat ke tibi tak wajib karena raja fitnah lebih zaman mangkin zaman akhir. Mun bi selake yongkos sih pah itoro ihram o tabuh mun selake tak bisa ngater baru sampean bisa haji. Ring bini karompak nih abajeng selema bektok ben apa sa bulan Ramadan jip wajib petok pada cek sengkana sampean tak usah abajeng sunat tak usah apa sa sunat lamin ta sunatna selake haji mi cek pinter gelur ring dina aja ya umbak maksud tah ngalak kasunatin ka selake je pacemper tegepok ben selake misem selake keluar tegepok ben koceng misem insyaallah 2 hari lebek. Senomor telok wa hafizat farjaha di andi ing jaga mun andi ya tahu aja jaga ya pada andi. Senomor 4 wa ata'at zaujaha atoro keselake mun selake perintah bagus swarga gempang ring bini gempang tak gempang mangkana menteri tu akina sempaknya menteri kandi sampean kebi amin. Lah kalau perempuan itu baik alhamdulillah le sajam mun ring bini nikah sae mun ring bini nikah bagus semuanya akan menjadi baik. Anapa? Pertama karena dari ring bini nikah bekal lahir manusia ada manusia rembi dari orang lah mangkana mun ring bini sae anang bekal sae keng mun ring bini nikah tak sae make selake sae anang tak kira sae bi tak usah kuleben sampian Nabi Nuh nikah nabi rasul keng si bini kafir si bini kurang ngajar anang nurut kafir saknya makan an. Ya bunayyar kamana wa la takum ma'al kafirin qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Jabun Allah selake nabi selake rasul king embung kafir anang norok ka tepak karing sampang selake beni ustad beni kiai beni pinter pasti bini ngakan ke selake absa abja anang yang mantir selamat tah amin yang mun lang ngaji nikah bagus sampean nikah bi nengki cek mangken ngaji nikah sampean ngaji ngak mangken nikah bi ngaji napa boleh sampean ngerti kasih kau cak gule tak ngerti dosa napa kune sapa ora napa boleh sampean ngiding ngidah pakune sapa mangkana bagian setedung cak jege nyari bental boy yang kipa kun le ganja dan sepenting niat ngaji keng tangit dah mun lakar di bengkon antara tedung bah ngibas apa tak le oleh jahil jikaro saking dari bagus ngaji bi mangkana saya ngak jaga nikah mantir sampean pekun bisa abolong benik dan kule yakin sampean kapinah ahli swarga kule keng noroah mangkana saya ngak budian dari kelompok nikah tak bangki bi saya seperti Allah sesolehah tak bangki kap tapeh dari kelompok nikah pasti bade selamat pasti bade seperti saya nggak sampian seselamat mun budian sampian selamat dari sampian bade situng seselamat dari sampian bade situng masuk surga selain nikah kiba ke surga kapi karena orang saya orang solehah nikah bisa nolongnya orang bini lain saya tak saya dari sampian mun bade situng kelompok seselamat situng orang saya masuk surga kiba kapi kulah kiba kia kulang ibu tat holil cak lambo tat holil penantar kia pernah ngesek kibah sare kamah sare pada bade kelompok reng laki paling genteng ya gulan kedek aji ya bah dai mun reng dinna
Mantir bi Allah pada selamat amin. Ibelina boleh. Allah apa di pang akhirat ben pang emah saya mah salat. Mun salat aja gebi sampian bekal saya akhirat bekal dadi orang selamat. Semoga Allah apa di pang dunya, pasera pang dunya. Sampian nikah. Sampian di pang dunya. Mangkana mun sampian lengat jika tidak dintoh, putrana sampian bekal dadi nak foto saya. Putrana sampian bekal dadi nak foto solihin solihat. Mangkana mun isitung tisah kampung mun reng bini nikah saya, anak bekal saya. Bi, amin. Anak ni kan arpan kula ben sampean tanggi. Mun la anak saya bi, kula ben sampean tak usah mati. Odi ni kecelep bi nggih. Sampean tak usah apa kantuk karang turin putrana ranking kelas, otabeh bintang pelajar, sampean bah nyaman disebut. Tak usahkeun bintang. Andi anak kantuk bah putrana menang lomba. Ku sampean sa cerita kata tangke seminggu tak mari. Alhamdulillah kana tang putre pamunduk teu Gus Khairon ben Gus Fauzan juara tung entar ke Cirejo mentir nemu dia anak engko lambe ben Helmi tak lomba tang anak sete lomba juara tung mentir nemu dia anak entar ke juara alhamdulillah tang anak juara tung tatang keuna teu tak betak acabis ke Gus Khairon engki Gus anak bunga nu lakar menang lomba ungku engki juara tung ungku engki lomba apa Gus lomba ngakan kerupuk. Dengan anak tanggi kenapa boleh mun pah anak pelak ngaji bi apal Quran pah pelak ada maka tentu mun la anak saya kula ben sampian bekal melo saya itu rasa kotak bung aja dek kimon saya cek di budi kayak kami aja di kota Noraring kesen tak apa Allahumma sholli ala Muhammad mater sedua ni ke bisa ikan di sampian mater teti orang bini saya amin sehingga nak foto na saya kapi mula sampian saya nak foto na saya tinggal nunggu masa 10 tahun 20 tahun yang akan datang insyaallah saya kapi mula embuung saya ngaji ke tinikah amin mantar jaga salat amin sehingga kapi pada masuk surga dua ni kasih pesan lagi nak mantar tetia amal dak ten kula ben mantar ia malaki nabi ten kula tibi dak keluarga selebih nah ajunan pada mantar bisa ngamal laki sehingga ngaji mangken beda online tidak ki mun bi selaki tanya aki dak remah kana ki guru ngaji tahu tidak remah apa tahu ki ngelalebur ampun oba nikah oba tetapi tanya aki bisa laki dak remah dua kak beda dua pang sepertama pang atunya segera ruale benih aja aji apa ada iya mon kapah pentong bendri ya sekali nak kibiko mon segera aja pang kaki jua jadi tak pang segera buk jadi mau nyaki selake pang apa le pang atunya aja kak ring bini dia makin mas lemes pang kak hari makin mas lemes cak dengan gimana mesan segera nih bekoh nje apa kaki be yang patut pak kering apa di nari saya kuano senomor situng pang atunya kak ring bini mereka engkau korla pangacit ben bulan bi kakek kak ku leku bekal saya sampang dan sekitarnya dan selaki oh iya lek mundo ya lek ngacit tok senomor 2 pang je bejeng kak jadi bejeng kak mayu berjemaah kocaan kiai gila sapi datu kak makila atuh karmun mari berjemaah aja sarmu pol dua nih mantar teti sangoh kayak nggak ibi ki bisa zaman lagi kira ada sekak dintoh si bisa sampai yaki nah korang cek pada bentang bini kaki le korang kon mau orang pakai begitu on ya benih kok mau acara me bedak rojang tang bini terus kak terus menoreng patai begitu orang iya mun saya bebe nyaman aing dak kan tan kita ayen bismillah ku lagi ngalia buk ngalia ka mate mo dalam pendang ni tahu kalau pai lah apa engke pon lah ka iya pon
Ti nyaun saporah pah tutup nggih. Nyereng pas tutup areng sareng menter barokah. Aslinya compok gulelok teman nutupan bi. Tukang buka ngetok biasa. Pengajian bi. Anji jalalalau ku kaki bah deui bi. Mak Waduh nyebah tepak garing apa dina deh. Maksud temun pengajian compok gula tukang muka ang patihat. Oh, emang kene pakun bentuk atau dipah tutup kala bentuk menter barokah. Menter teti orang teka hajat. Lanjang umur sebarokah. Istiqomah ngaji ben bulan ka adinto. Putra-putrana solihin solihan. Pakempang ziarah ke Mekah Madinah. Rizkina lancar terkempang salat ibadah ke Allah. Ben menter jaga salat. Salamat dunia akhirat. Kenging ridona Allah. Sataja along kolong paki iswargana Allah. Ala hadihin niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Aji, tempo nak ngangai foto. Begitu agaknya lo foto aja sampai kiamat korang telur ada nggak ngetok aja. Pega beliau colong tak tahu lebar deke. Aramu ni foto begitu. Sampai namun tukang foto aja cak gila. Oleh ada kinya kubik len coba glitter. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقهنا لنا وقرابات لنا في ديننا يا الله اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان واجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا وإياهم إذا سرنا وصاروا من أهل القبور اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم تحصنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا بكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل واغسل ما تلونا وما قرأنا وما تصدق أهل هذه البيت أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح مشايخنا خصوصا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروح المرحوم كيها زيني وأصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين
اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجبا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبرأ لهم من النيران ونجة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة أسرار الفاتحة. Nyuwun sepora bukti takok beda kocak gula menyinggung sampian sepora lagi lakar sengaja singgung pi gula mentertetilan jalan kesayan nyuwun sepora saja terutama ada para ibu-ibu nyai nyuwun sepora atas kacang kolangan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.